Let's cut across right now to my colleague Aman Bhardwaj, who's joining us from Dharmendra's village, Sahanewal in Punjab. Aman, you join us from Sahanewal, Punjab. Clearly, the village plunged into mourning at the loss of the son of the soil from Sahanewal. See, here in Sarnewal, people has many memories, and you see, even you talk to the old here people, and whether the young ones, they all have the memories, and they just tell how Dharmendra used to come here, and how he been here, and we'll talk to people here who ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀਗੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਲੋਕੀ ਕੋਠੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਬੇਟੀ ਕੱਲੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਐਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੂਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਚਲ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸਤਾਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੈਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੈ So Inderjeet is just referring to the memories, and she is into tears that whenever Dharmendra used to come here at Sahnewal, he used to give money. He has here in the women here in village as well as sisters to Dharmendra, and whenever he visits, he used to give money. He used to ask for the people that what help is needed, and he had never shown the attitude any film star or a big star, someone like Dharmendra could have, but he was always down to earth. So we'll show you and the where the family resided because this is the particular house what turned Dharmendra to a big star, and he all has the memories from this house that when he visited the railway station or when he went to Daraha where he first sent the letter application for his film career, and this is the house now renovated, and you see here written Dharmendra House, and this was the house because ancestral village of Dharmendra is Dango village in Ludhiana, which is 30 to 40 kilometers from here, but now this is the old image. This house was previously in yellowish color with blue windows and blue colored doors, and this was the house where Sunny Deol and family of Dharmendra ji spent their entire life, and Sunny Deol, even people share the stories that he spent his childhood here, and this is a house which been in last 2 years been renovated, but as a tribute or just to keep the memories alive, this house has been renamed as Dharmendra House, and also people here tells how the story been of Dharmendra, how from being a student of this school here in Sahnewal, his father was a teacher in this school which is a neighbor to this house, so he used to study here, and in these streets he has spent his childhood, and he has shared all his memories that how Dharmendra was here, how he played here, how his mother used to treat him in childhood, how the Duraha
post office where he sent first letter application for his audition and reciting the Gayatri Mantra. So he has shared their stories, and this is a particular school where Dharmendra ji has studied, and he was in 8th when partition happened, and his father used to teach here to the entire village, and people, whether here or in their ancestral village Dango or Nasrali, which is in Ludhiana itself, where Dharmendra Right. ji was born. So people have many memories, and they share that he never was acted as a big star, but he was always down to earth. Keep asking about the villagers, keep Right. sharing his stories, and he was always a true Punjabi and a true farmer, which Right. remained in himself entire his life. Well, you know, you are right there. My colleague who's joining us, Aman, from the village of Dharmendra, and the people there tearing up, remembering the son of the soil. And it is true, you know, that school that Aman pointed towards, Lal Tonkalla, that one tiny school there where Dharmendra studied, when Sunny Deol, for the first time, was contesting elections in Gurdaspur. I remember tracking Dharmendra, who had come to campaign for Sunny Deol. And Gurdaspur is very far away from Ludhiana, where his village is. But he made it a point to come to his village and gave and donated a sum of money for his school in Lal Tonkalla. But you heard the villagers there, most of them tearing up on now acknowledging the demise of Dharmendra. And, you know, that's the story of it all, viewers, which converted a farm boy from Punjab into a Bollywood legend. You saw where he came from. And the journey was put together by a Filmfare contest, which he won. He had no formal training in acting, but there was clearly something that was bewitching about his screen presence, that he won that Filmfare contest. And that small farm boy from Punjab landed in Mumbai with dreams bigger than his village, and what he made of them. Like I pointed out, today is also a day, while we mourn the death and the demise of Dharmendra, is also somewhere down the line to celebrate the life that he had. Legendary actor Dharmendra might be no more at the age of 89, but his legacy will endure for decades.